Volite li domaće štrudle? Hajde da ih napravimo. Prvo ćemo staviti kvasac da poraste. U posudu sipati 100 ml mlake vode, 1 kašiku suvog kvasca ili svežeg i 1 kašiku šećera. Smešu ne mešati. Treba nam 1 kg kvalitetnog pšeničnog brašna. Brašno se proseje pre mešanja da bi testo bilo vazdušastije. U posudu staviti 500 g brašna. Dodati pola kašičice soli. 2 jajeta dobro izmutiti. U jaja dodati 3 kašike šećera i promešati. Sipati 250 ml toplog mleka u umućena jaja i dodati 100 ml ulja. U sve to sipati nadošli kvasac. Smešu dobro sjediniti. Sipati u 500 g brašna. Sve dobro izmešati. Ovako urađenu smešu sipati u brašno i lagano umesiti mekano elastično testo. Gotovo testo se ne lepi za ruke. Ovako izgleda gustina testa. Testo podeliti na 2 dela i svaku polovinu staviti posebno. Prekriti sa krpom i ostaviti da odleži 45 minuta. Nakon 45 minuta testo stavimo na podlogu koja je posuta brašnom. Preko testa takođe posuti brašno. Ovo testo se više ne mesi, nego se odmah oklagijom tanji u koru. Ovu koru ćemo premazati domaćim džemom od višnje. Pošto je naša kora izuzetno mekana, poslužit ćemo se malim trikom. Urolat ćemo štrudlu uz pomoć podloge bez muke. Pripremit ćemo papir za pečenje i na njega ćemo prebaciti našu štrudlu. Potom štrudlu stavimo u tepsiju. Sljedeću jufku istanjiti isto kao i prvu. Nju ćemo filovati sa domaćim džemom od smokve. Štrudlu urolati kao prethodno.
Da bismo vam pokazali preostale dve varijante, umesili smo duplu meru. Sledeću štrudlu filujemo sa mlevenim makom. Potrebno je 300 g mlevenog maka koji može biti zaslađen, a ako nije, dodajte šećer po ukusu. 150 ml mleka staviti da provri. Vrelo mleko sipati preko maka. Sve dobro sjediniti. Vrućim nadevom mazati koru jer hladno neće moći da se lepo razmazuje. Četvrtu štrudlu nadevamo sa mlevenim orasima. 400 g oraha samleti. U mlevene orahe staviti 5 kašike šećera. Staviti 300 ml mleka da provri. Vrelim mlekom preliti orah i šećer. Sve dobro izmešati. Sa vrućom smešom lagano premazati koru i urolati u štrudlu. Gotove štrudle treba premazati sa umućenim jajima. Za osnovnu meru treba 2 jajeta. Jaja dobro umutiti i dodati malo ulja. Sa ovom smešom premazujemo štrudle da bi imale lepu boju. Zatim preko štrudli staviti listić od margarina. Za osnovnu meru treba oko 150 g margarina. Ovako pripremljene štrudle staviti u rernu i peći na umerenoj temperaturi 1 sat. Zbog lake i tanke konstitucije testa, štrudle mogu u toku pečenja da puknu. Nakon 1 sata pečenja štrudle vadimo iz pećnice. Vruće štrudle premazati hladnom vodom. Pokriti krpom i ostaviti da se ohlade. Hladnu štrudlu iseći na kriške. Dobili smo sočne, vazdušaste, preukusne štrudle. Pačiće štrudle po želji možete posuti šećerom u prahu.